저녁에도 이렇게 영상 세미나에 참석하신 여러분들을 환영합니다. Lagi saya mengucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar kita. 오늘과 다음 주일 2주 동안에 다니엘서 11장을 함께 공부하도록 하겠습니다. Ya, jadi termasuk hari ini kita masih punya dua minggu lagi untuk mengakhiri seminar kitab Daniel ini. 이 다니엘서 11장은 11장에 기록된 그 역사적인 배경을 이해하지 못하면은 11장 내용을 우리가 도저히 알 수가 없습니다. Kalau kita tidak bisa memahami latar belakang di dalam pasal 11 ini, maka kita juga tidak bisa memahami pasal 12. 다니엘서 전체가 그렇습니다. Demikian juga dengan keseluruhan kitab Daniel. 다니엘서 매 장마다 그 기록된 연대가 다 다릅니다. Karena tahun daripada penulisan setiap pasal ini berbeda-beda. 각 장마다 그 장이 기록된 역사적 배경을 우리가 바로 알 때에 그 장에 있는 내용을 우리가 바로 이해할 수가 있습니다. Ketika kita memahami latar belakang historis dari setiap pasal ini, maka kita dapat memahami kitab Daniel dengan baik. 특별히 다니엘서 11장은 더더욱이 그 당시 있었던 사건들을 우리가 알아야 이 11장 내용을 바로 우리가 이해할 수가 있습니다. Demikian juga dengan pasal 11 ini. Kita harus memahami latar belakang historis daripada pasal 11 ini. Dengan demikian kita dapat memahami isi daripada pasal 11 dan juga pasal 12. 11장에는 많은 사건들이 이어지고 있습니다. Di dalam pasal 11 ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang penting. 그 사건들을 다음 주까지 2번에 걸쳐서 아주 자세하게 그 내용을 제가 설명해 드리도록 하겠습니다. Selama 2 minggu sampai minggu depan, saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa ini secara detail satu demi satu. 먼저 다니엘서 11장 1절에서 20절까지 말씀을 함께 읽도록 영상을 통해서 여러분들이 보시도록 하겠습니다. Pertama-tama mari kita mendengar Alkitab suara dari Daniel pasal 11 ayat 1 sampai 20. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya, 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit. Jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya. Sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Maka Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya. Dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Beberapa tahun kemudian, keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan. Demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya dan orang yang mengawininya. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu, menggantikan orang itu. Dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara Raja Negeri Utara dan memasuki kota bentengnya. Dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka
dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya, ia akan berhenti berperang melawan Raja Negeri Utara. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan Raja Negeri Selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya, ia akan sampai ke benteng musuhnya. Maka menggeramlah Raja Negeri Selatan itu, lalu maju berperang melawan Raja Negeri Utara, yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah. Walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai kekuatan. Lalu untuk kedua kalinya, Raja Negeri Utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama, dan beberapa tahun kemudian, ia akan bergerak maju melawan dia, dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan Raja Negeri Selatan. Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri, sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan. Tetapi mereka akan tergelincir. Maka Raja Negeri Utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng. Dan tentara Negeri Selatan tidak akan dapat bertahan. Juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun, ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai, dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu, bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri, tetapi ia akan tergelincir dan jatuh, dan tidak akan ditemukan lagi. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. 아멘. 다니엘서 11장에 기록된 연대는 고레스왕 3년 때였습니다. Kronologi atau penanggalan daripada Daniel pasal 11 ini itu adalah ketika Raja Kores dalam pemerintahannya ya pada tahun yang ketiga. 주전 535년에 다니엘이 하나님의 사자로부터 받은 장래 일어날 사건을 계시받은 것입니다. Pada tahun 535 sebelum Masehi, waktu itu Daniel mendapatkan pesan daripada Tuhan melalui seorang utusannya yaitu malaikat. 다니엘이 다니엘서 11장 계시를 받은 것은 메데파사 제국의 전성기 때였습니다. Ketika Daniel menerima wahyu ini daripada Tuhan, itu adalah puncak kejayaan dari kerajaan Media Persia. 장차 헬라 제국이 등장하게 되고 이어서 이어지는 많은 전쟁들에 대한 계시를 11장에 기록하고 있습니다. Selain itu, di dalam pasal 11 ini juga dicatat tentang kemunculan daripada kekaisaran Yunani dan juga perang-perang yang akan terus berkelanjutan. 먼저 다니엘서의 바사 제국과 관련된 예언을 살펴보겠습니다. Pertama kita melihat nubuat yang berhubungan dengan kekaisaran Persia dalam kitab Daniel. 다니엘서 2장을 보면은 느부갓네살 왕이 꿈에 본 신상의 은으로 된 양팔과 가슴은 바로
바사 제국 등장에 대한 예언입니다. Dalam pasal 2 kita melihat bahwa di situ ada patung yang dilihat oleh Nebukadnezar yang dada dan lengannya terbuat dari perak. 다니엘서 7장에는 다니엘이 본 네 짐승 환상을 소개하고 있는데 그 중에 곰의 형상이 바로 바사 제국을 가리킵니다. Di dalam Daniel pasal 7 juga Daniel mendapatkan penglihatan yaitu tentang seekor binatang yang rupanya seperti beruang. 그리고 다니엘서 8장에서 다니엘이 본 환상 중에 숫양의 형상, 이것은 바로 바사 제국을 가리킵니다. Demikian juga dalam Daniel pasal 8 ketika Daniel melihat seekor domba jantan. Ini juga merujuk kepada kerajaan Persia. 그리고 오늘 본문인 다니엘서 11장에는 다니엘이 본 환상 중에서 바사의 4명의 왕들이 언급되어 있습니다. Demikian juga di dalam bahan yang kita baca pada malam hari ini, dikatakan bahwa ada 4 raja Persia yang disebutkan di dalam penglihatan ini. 11장 1절 말씀에 의하면은 메대 왕국의 다리오 왕이 강하게 될 것을 예언하고 있습니다. Ya, dikatakan bahwa di dalam ayat 1, Darius Raja Media Persia akan diperkuat atau disokong. 유다 왕국을 멸망시킨 바벨론 제국을 메대 바사를 통해서 멸망시킵니다. Babel yang menghancurkan kerajaan Yehuda pada akhirnya juga dihancurkan oleh Media Persia. 예레미야서 25장 12절에 의하면은 바벨론의 멸망을 예언하고 있는 말씀을 볼 수 있습니다. Dan di dalam Yeremia pasal 25 ayat 12, di situ juga Nabi Yeremia menubuatkan tentang kehancuran dari kekaisaran Babel. 메대의 다리오 왕이 바벨론을 멸망시킬 때에 하나님이 역사하셨음을 우리가 알 수가 있습니다. Dan kita bisa mengetahui bersama-sama bahwa Tuhan bekerja ketika Raja Darius menghancurkan Babel. 바사왕 고레스가 예루살렘 성전 재건을 명령하는데 이미 예레미야 선지자가 예언한 그런 내용입니다. Dan ketika Kores Raja Persia memerintahkan pembangunan kembali bait suci di Yerusalem, sebenarnya ini juga jauh-jauh hari sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. 우리는 이런 내용들을 쭉 한번 연결시켜 보면은 인간 나라를 다스리시는 지극히 높으신 하나님을 우리가 발견하게 됩니다. Dan ketika kita menghubungkan hal-hal ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhanlah yang maha tinggi yang berkuasa atas kerajaan manusia. 랜디 목사님 잠깐 중단하겠습니다. 목사님 통역할 때에 계속 잡음이 나는데 그걸 좀 잡을 수 있나요? 네, 그냥 그대로 내 목사님 지금 예? 어떤 잡음이죠? 말을 할 때 막 찍찍찍찍 하는 그런 기계 소리가 나요. 계속해서. 무슨 그냥 천하고 그냥 똑같은데? 그래요? 예. 김전도사. 어디서 나는 소리 같대? 마이크 접촉 불량일 것 같습니다. 랜디 목사님 마이크 접촉 불량일 것 같다 그러는데. 어떡하죠? 마이크를 교환할 수 있나요? 예, 그냥 지금 그 썼던 마이크거든요. 그래요. 계속 쓰던 거예요? 지금 컴퓨터에 있는 마이크예요? 아니면 따로 마이크를 이렇게 붙여 놓은 거예요? 그렇죠. 예. 헤드셋. 헤드셋. 헤드셋인 마이크예요? 네. 이게 소리가 지금은 조금 덜한데 한장 하다 보면 또 막 찍찍찍찍 소리가 나. 한번 들어보세요. 예. 오늘따라 심합니다. 예? 그래봤는데 오늘따라 좀 심하다고. 뭐 교체할 수 있는 방법은 없죠 지금? 잠시만요. 네. 테스트. 여보세요? 말씀해 보세요. 여보세요? 한번 지금 참석하신 분들에게 안 들리세요? 상황을 설명 한번 해보세요. 들립니다. 랜디 목사님 안 들려요? 여보세요? 들리는데 네, 어때 목소리 조금 지금 현 상황을 인도네시아 말로 한번 설명해 보세요. 참석하신 분들한테.
Ya, Bapak Ibu semua, maaf ini ada sedikit kesalahan teknis. Katanya suara saya itu agak tidak terlalu jelas ya. 조금 나아진 것 같아요. Bagaimana bisa dengar dengan jelas suara saya? 오케이, 계속 진행하겠습니다. Oke, Jelas, baik, kita jelas lanjut Pak lagi. Randy. Jelas ya? Jelas, jelas. Oke. 잘 들립니다. 예, 예. 예, 오케이, 됐습니다. 자, 이제 2절과 3절을 보면은 바사 제국의 왕들을 소개하고 있습니다. Ya, kalau kita melihat dalam ayat 2 dan 3, di situ juga diperkenalkan tentang raja-raja dari Kekaisaran Persia. 바사의 왕들 중에 고레스 왕 이후 특출한 왕 셋이 등장할 것을 예언하고 있습니다. Khususnya di antara raja-raja Persia, ada 3 raja yang diperkenalkan di sini. 그 특출한 세 왕은 캄비세스 2세, 바르디아 다리우스 1세 세 왕을 가리킵니다. 3 raja-raja ini adalah Raja Kambisius II, Raja Bardia, dan Raja Darius Agung. 그 후에 등장할 넷째 왕은 아수에로 왕을 가리킵니다. Dan raja keempat yang akan muncul setelah itu adalah Raja Ahasiweros. 그는 큰 부를 축적하여 헬라와 전쟁을 일으켰으나 살라미스 해전에서 패하였습니다. Dia mengumpulkan kekaisaran besar dan mengobarkan perang dengan Yunani, tetapi dikalahkan dalam pertempuran laut di Salamis. 주전 480년에 이런 사건이 벌어졌습니다. Itu terjadi pada tahun 480 sebelum Masehi. 바사 제국은 헬라 제국에게 패함으로 인하여 멸망하고야 말았습니다. Dan akhirnya kekaisaran Persia runtuh karena dikalahkan oleh Yunani. 이것이 주전 331년에 이러한 사건이 일어났습니다. Yang terjadi pada tahun 331 sebelum Masehi. 2절과 3절 말씀은 장차 이런 일이 있을 것을 예언하고 있는 말씀입니다. Jadi ayat 2 dan 3 ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 이 예언된 말씀들이 역사 속에서 그대로 다 이루어지고야 말았습니다. Dan seperti yang dinubuatkan, hal ini benar-benar terjadi di dalam sejarah dunia. 우리는 여기서 헬라 제국의 중요성에 대해서 잠시 생각해 보도록 하겠습니다. Di sini kita mari memikirkan sejenak tentang pentingnya kekaisaran Yunani. 다니엘이 본 8째 뿔을 가리킵니다. Ini merujuk kepada tanduk ke-8 yang dilihat oleh Daniel. 유대교에 큰 영향을 헬라 제국이 영향을 미치게 됩니다. Jadi kekaisaran Yunani ini memberikan pengaruh yang besar pada Yudaisme. 그 중에 하나가 신약 성경이 헬라어로 기록되었다는 것입니다. Tentunya perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. 그리고 헬라의 뿌리에서 나온 북방왕과 남방왕이 유대 땅에서 끊임없이 전쟁을 일으킵니다. Dan Raja Utara dan Raja Selatan yang berasal dari akar Yunani terus-menerus berperang di tanah Yehuda. 헬라에서 나온 왕이 성전을 더럽힐 것을 예언하고 있습니다. Juga menubuatkan tentang seorang raja dari Yunani yang akan menajiskan bait suci. 이 예언은 구약 시대 마지막에 일어났음과 동시에 또 세상 종말에 일어날 사건을 예언하고 있는 말씀입니다. Jadi ayat-ayat ini menubuatkan tentang hal-hal yang akan terjadi atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. 이런 사건들이 헬라 제국을 배경으로 해서 일어납니다. Jadi hal-hal ini terjadi pada latar belakang kekaisaran Yunani. 다니엘서에서 헬라 제국과 관련된 예언들을 살펴보겠습니다. Mari kita melihat bersama-sama nubuatan yang berhubungan dengan kekaisaran Yunani dalam kitab Daniel. 다니엘서 2장에 느부갓네살 왕이 꿈에서 본 신상에서 노수로 된 배와 넓적다리가 바로 이 헬라 제국에 해당이 됩니다. Yang pertama adalah dalam Daniel pasal 2. Perut dan pinggang patung dari tembaga yang dilihat Nebukadnezar dalam mimpinya merujuk kepada kekaisaran Yunani. 그리고 다니엘서 7장을 보면은 다니엘이 본 네 짐승 환상에서 표범에 해당되는 것이 바로 헬라 제국입니다. Di
Demikian juga dengan macam tutul dalam penglihatan Daniel tentang 4 binatang. Ini juga merujuk kepada kekasaran Yunani. 다니엘서 8장에 다니엘이 본 숫염소 환상, 이것은 바로 헬라 제국을 가리키는 것입니다. Demikian juga dengan Daniel pasal 8. Daniel melihat seekor kambing jantan. Ini juga merujuk kepada kekasaran Yunani. 다니엘서 11장에 의하면은 헬라에 한 능력 있는 왕이 죽은 다음에 헬라가 내수로 분할을 하고 그리고 전쟁들이 계속 이어짐을 예언하고 있습니다. Demikian juga dalam Daniel pasal 11. Setelah kematian seorang raja yang gagah perkasa, Yunani akan terbagi menjadi 4 dan akan terus perang pecah. 다니엘서의 헬라 제국과 관련된 그 말씀들을 한번 이렇게 정리를 해 보았습니다. Jadi seperti inilah hal-hal yang bisa kita simpulkan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan kekasaran Yunani. 3절과 4절을 보면은 헬라 제국이 내수로 쪼개질 것을 예언하고 있습니다. Di dalam ayat 3 dan 4, di situ dinubuatkan bahwa kekaisaran Yunani ini akan terpecah menjadi 4. 북쪽은 소아시아 지역으로 리시마쿠스가 지배를 했습니다. Di sebelah utara, yaitu Asia Kecil, berkuasa Jenderal Lysimachus. 동쪽은 시리아 지역으로 셀루코스가 지배를 합니다. Sedangkan di sebelah timur, yaitu Syria, itu dipegang oleh Jenderal Seleukius. 남쪽은 이집트 지역으로 프톨레메우스가 지배를 했습니다. Sedangkan di sebelah selatan, yaitu Mesir, dipegang oleh Ptolemeus. 그리고 서쪽은 마케도니아 지역으로 키산더가 이 지역을 지배했습니다. Sedangkan di sebelah barat, yaitu Makedonia, itu dipegang oleh Jenderal Kasandros. 헬라 제국의 알렉산더 대왕이 죽은 다음에 그 알렉산더 수하에 있었던 4명의 장군들에 의해서 이 헬라 제국이 내수로 쪼개졌습니다. Setelah kematian Alexander Agung, maka wilayah kekaisaran Yunani ini terpecah menjadi 4 dan dipegang oleh keempat anak buahnya. 이런 일이 있을 것을 3절과 4절에 예언하고 있는 것입니다. Jadi ayat 3 dan 4 menubuatkan bahwa akan terjadi hal-hal seperti ini. 예언된 대로 역사 속에서 이런 사건들이 그대로 일어나고야 말았습니다. Dan peristiwa-peristiwa ini pada akhirnya terjadi di dalam sejarah seperti yang dinubuatkan di dalam pasal 11 ini. 헬라 제국이 내수로 나뉘어지면서 남방왕과 북방왕과의 끊임없는 전쟁이 이어집니다. Dan setelah kekaisaran Yunani terpecah menjadi 4, maka peperangan antara kerajaan selatan dan utara terus berkelanjutan. 북방왕 셀레우코스는 바벨론과 시리아와 아시아 지역을 지배했습니다. Seleukus, Raja Utara, memerintah atas Babel, Syria, dan Asia. 그리고 남방왕 프톨레미는 애굽과 팔레스틴을 지배했습니다. Sedangkan Ptolemeus, Raja Selatan, memerintah atas Mesir dan Palestina. 애굽의 프톨레미는 주전 301년 팔레스틴을 정복한 후부터 주전 198년까지 이 팔레스틴 지역을 지배했습니다. Ptolemeus menaklukkan Palestina pada tahun 301 sebelum Masehi dan memerintah hingga tahun 198 sebelum Masehi. 이제 그 분쟁을 좀 구체적으로 살펴보겠습니다. Mari kita melihat dengan lebih detail lagi tentang perpecahan ini. 5절에서 9절까지 말씀은 북방 왕국을 무너뜨리기 위한 남방 왕의 화친 제스처를 예언하고 있습니다. Khususnya dalam ayat 5 sampai 9, kita melihat baik seperti apa sikap persahabatan Raja Selatan untuk menggulingkan kerajaan utara. 5절 말씀입니다. 남방의 왕들은 강할 것이나 그 군주들 중 하나는 그보다 강하여 권세를 떨치리니 그의 권세가 심히 클 것이라 했습니다. Maka Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya. Dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar.
남방왕 군주들 중에 하나는 바로 애굽왕 프톨로미 2세를 가리킵니다. Jadi salah satu raja dari raja-raja negeri selatan itu adalah Ptolemeus II, raja Mesir. 6절 말씀, 몇 해 후에 그들이 서로 다나바리니 곧 남방왕의 딸이 북방왕에게 가서 화친하리라. 그러나 그 공주의 힘에 쇠하고 그 왕은 서지도 못하며 권세가 없어질 뿐만 아니라 그 공주와 그를 데리고 온 자와 그를 낳은 자와 그때 도와주던 자가 다 버림을 당하리라. Beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil. Juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan. Demikian pula orang-orang yang mengantarnya. Anak yang dilahirkannya dan orang yang mengawininya. 이 연의 말씀대로 주전 250년에 남방왕이 북방왕과 화친을 목적으로 그 남방왕의 딸 버니스를 북방왕 둘째 아내로 보내면서 평화 조약을 맺습니다. Seperti nubuat dalam ayat 6 ini, pada tahun 250 sebelum Masehi, Raja Selatan mengirim putrinya Bernike sebagai istri kedua Raja Utara dengan tujuan persahabatan dengan Raja Utara. 목적은 그 북방 나라를 남방왕이 정복하기 위함이었던 것입니다. Tujuannya adalah untuk menaklukkan Raja Utara. 그러나 이 남방왕의 둘째 딸 버니스가 시리아의 권력 다툼에서 밀려서 아들과 함께 살해되고 맙니다. Tapi Bernike tersingkir dalam perebutan kekuasaan di Suriah dan terbunuh bersama putranya. 남방왕의 계획이 모두 다 수포로 돌아가고 맙니다. Sehingga semua rencana daripada Raja Selatan hancur. 7절 말씀 보면은 그러나 그 공주의 본족 속에서 난 자 중에 한 사람이 왕위를 이어 권세를 받아 북방왕의 군대를 치러 와서 그의 성에 들어가서 그들을 쳐서 이길 것을 예언하고 있습니다. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu, menggantikan orang-orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara Raja Negeri Utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa. 이 예언대로 버니스 공주의 동생 프톨로미 3세가 복수를 위해서 북방 왕국을 침공하여 승리를 거두어 드리게 됩니다. Seperti nubuatan dalam ayat 7 ini, adik putri Bernike, yaitu Ptolemeus III, menyerbu kerajaan utara untuk membalas dendam dan menang. 8절을 읽어 주십시오. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan Raja Negeri Utara. 이 프톨로미 3세는 북방 왕국을 침공해서 많은 전리품을 취하게 되며 그리고 몇 해 동안 소강 상태에 이르게 됩니다. Ya, sesuai dengan nubuatan dalam ayat 8 ini, dikatakan bahwa mereka akan mengambil banyak barang-barang sebagai jarahan. 9절 보면은 남방 왕에게 공격을 당한 이 북방 왕이 남방 왕의 왕국으로 쳐들어갈 것이지만은 자기 본국으로 물러갈 것을 예언하고 있습니다. Dalam ayat 9 dikatakan kemudian raja ini akan memasuki kerajaan negeri selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. 이 예언의 말씀은 주전 242년에 역사적으로 그대로 이루어지고 맙니다. Dan nubuatan dalam ayat 9 ini digenapi pada tahun 242 sebelum Masehi ketika terjadi pertempuran balas dendam Seleukus II, Raja Utara. 셀레쿠스 2세가 복수를 하려고 했습니다마는 남방 왕에게 참패하여 안디옥에 가서 머물게 됩니다. Meskipun Seleukus II ingin membalas dendam, tetapi ia dikalahkan oleh Raja Selatan dan ia tinggal di Antioquia. 10절에서 12절까지는 북방 왕의 침략에 대한 예언의 말씀입니다. Sedangkan dalam ayat 10 sampai 12 itu adalah catatan tentang invasi Raja Utara.
예, 10절을 읽어 주십시오. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenanginya dan meliputi semua seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya ia akan sampai ke benteng musuhnya. 이 연의 말씀은 셀루코스 2세의 아들들이 남방 왕국을 무너뜨리기 위하여 준비하고 있는 그런 내용입니다. Ayat 10 ini menubuatkan tentang putra Seleukus II yang bersiap untuk menggulingkan kerajaan selatan. 북방의 안티오코스 3세가 남방을 치기 위해서 동원한 병력이 보병이 6만 2천, 마병이 6천, 코끼리가 102마리였습니다. Pasukan yang dimobilisasi oleh Antiochus III, yaitu Raja Utara, itu berjumlah 62.000 infanteri, 6.000 pasukan berkuda, dan 102 ekor gajah. 안티오코스 3세가 남방 왕국을 침략해서 견고한 요새를 점령했습니다. Dan akhirnya Antiochus III menguasai benteng kerajaan selatan. 10절에 예언된 말씀들이 그대로 역사 속에서 이루어졌다는 말씀입니다. Jadi nubuatan dalam ayat 10 ini benar-benar digenapi di dalam sejarah dunia. 11절 읽어 주십시오. Maka menggeramlah Raja Negeri Selatan itu, lalu maju berperang melawan Raja Negeri Utara yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. 이제 공격을 당한 남방 왕이 북방을 또 공격하게 됩니다. Dan Raja Negeri Selatan yang sudah diserang oleh Raja Negeri Utara ingin membalas dendam kepada Raja Negeri Utara. 견고한 요새를 빼앗긴 남방왕 프톨레미 4세가 큰 군대를 동원해서 북방 왕에게 반격전을 벌입니다. Dikatakan bahwa Ptolemeus IV, Raja Selatan yang telah kehilangan bentengnya yang kuat, mengerahkan pasukan besar untuk menyerang balik Raja Utara. 동원된 병력이 보병이 7만이요, 마병이 5천이요, 코끼리가 73마리였습니다. Ia memobilisasi pasukan yang berjumlah 70.000 pasukan infanteri, 5.000 pasukan kuda, dan 73 ekor gajah. 이 전쟁에서 남방 왕이 역전승을 하게 됩니다. Dan pada pertempuran ini dikatakan bahwa Raja Selatan memenangkan peperangan. 안티오쿠스 3세 북방 왕은 14,000명의 병력을 잃고 맙니다. Sedangkan Raja Antiochus, yaitu Raja Utara, kehilangan 14.000 prajurit. 12절 말씀 읽어 주십시오. Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah. Walau ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai kekuatan. 이 연의 말씀대로 남방왕 프톨로미 4세는 내친 김에 북방 왕국을 완전히 점령할 수 있었지만은 그가 교만해서 북방 왕과 화친을 맺음으로 남방 왕은 더 이상 세력이 커지지를 못하게 됩니다. Jadi meskipun Ptolemeus IV, Raja Selatan, mampu untuk merebut kerajaan utara, dia menjadi sombong dan dengan mengikat perjanjian persahabatan, kekuatannya tidak menjadi besar. 이런 상황 속에서 북방 왕이 다시 남방을 재침략하는 그러한 사건을 13절에서 15절까지 예언하고 있습니다. Dan dalam keadaan seperti ini, dalam ayat 13 sampai 15, Raja Utara kembali ingin menginvasi Raja Selatan. 13절을 읽어 주십시오. Ayat 13, lalu untuk kedua kalinya Raja Negeri Utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama, dan beberapa tahun kemudian ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. 이 북방왕 안티오코스 3세는 회복을 위한 시간적 여유를 가지게 됩니다. Antiochus III ini, yaitu Raja Utara, ia mendapatkan waktu untuk memulihkan kekuatan pasukan. 14절을 읽어 주십시오. Ayat 14. Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan Raja Negeri Selatan. Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri
sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. 이 예언은 북방왕 안티오코스 3세의 전쟁 준비와 그리고 성공적인 내치와 외치를 통해서 대군을 이끌고 남방왕국을 침공하게 될 것을 예언하고 있는 말씀입니다. Ayat ini menubuatkan tentang persiapan perang oleh Antiochus III, Raja Utara. Dan juga melalui pemerintahan internal dan eksternal yang sukses. Bagaimana ia mengerahkan pasukan besar dan menginvasi kerajaan selatan. 15절 읽어주시기 바랍니다. Ayat 15, maka Raja Negeri Utara itu akan datang mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng, dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan. Juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun. Ya, dan tidak akan ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. 이 예언대로 북방왕은 남방왕국의 강력한 성곽들을 함락시킵니다. Seperti nubuatan dalam ayat 15 ini, Raja Utara merebut kota yang berbenteng dari kerajaan selatan. 오랫동안 애굽에 지배하였던 팔레스틴은 북방 왕국으로 넘어가 버리게 됩니다. Palestina yang telah lama berada di bawah kekuasaan Mesir beralih ke kerajaan utara. 애굽의 지배하에 있었던 유대인들은 두 갈래로 나뉘어집니다. Dan orang Yahudi yang berada di bawah kekuasaan Mesir pecah menjadi dua kelompok. 북방 왕을 따라야 하나님이 다니엘에게 다니엘 8장에서 허락하신 환상을 이룰 수 있다고 그렇게 주장하면서 북방 왕을 추종하는 세력입니다. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang bersikeras bahwa mereka harus mengikuti Raja Utara. Dengan demikian dapat mewujudkan penglihatan yang Tuhan berikan kepada Daniel di pasal 8. 또 다른 부류는 그동안 오랫동안 애굽에 지배하에 있었던 이 팔레스틴은 계속해서 그 남방 왕국 애굽을 따라야 한다고 주장하는 그런 또 부류가 있었습니다. Tetapi kelompok yang kedua, mereka bersikeras untuk mengikuti kerajaan selatan. 즉 유대인들은 북방 왕을 따라야 된다는 쪽과 남방 왕을 따라야 된다는 쪽으로 두 팀으로 두 때로 이렇게 갈라지고 맙니다. Jadi orang-orang Yahudi mereka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama mereka harus mengikuti kerajaan utara, dan yang satu lagi harus mengikuti kerajaan selatan. 16절에서 19절까지는 북방 왕의 성공과 좌절에 대한 예언입니다. Sedangkan dalam ayat 16 sampai 19 itu mencatat tentang kesuksesan atau keberhasilan dan kegagalan dari Raja Utara. 16절을 읽어 주십시오. Ayat 16, sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. 안티오코스 3세 승리를 예언하고 있는 말씀입니다. Ayat ini menubuatkan tentang kemenangan Antiochus III. 이 예언대로 주전 198년 애굽에 지배하여 있던 유대와 팔레스틴을 이 북방왕 안티오코스 3세가 점령을 합니다. Dan seperti nubuatan dalam ayat 16 ini, pada tahun 198 sebelum Masehi, Antiochus III berhasil menaklukkan Yudea dan Palestina yang dikuasai Mesir. 17절 읽어 주십시오. Ayat 17. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. 북방 왕이 모든 군대를 동원하여 남방을 침공하려다가 포기하고 남방 왕과 평화 조약을 맺게 될 것을 예언하는 말씀입니다. Ayat ini menubuatkan bahwa Raja Utara akan mengerahkan semua pasukannya untuk menyerang selatan, tetapi menyerah dan menandatangani perjanjian damai. 화친의 상징으로 안티오코스 3세는 그 남방 왕 프톨로미 5세에게 딸 클레오파트라를 아내로 줍니다.
Sebagai simbol perdamaian atau persahabatan, Antiochus III memberikan Ptolemeus V seorang putrinya yang bernama Cleopatra sebagai istrinya. 목적은 남방 왕국과 화친을 위한 것이라기보다는 남방 왕국을 멸망시키기 위한 목적으로 딸을 남방 왕 프톨로미 5세에게 아내로 주었던 것입니다. Tetapi tujuan utamanya bukanlah untuk menjalin persahabatan, tetapi untuk menghancurkan kerajaan selatan. 그런데 이 클레오파트라는 아버지보다 남편 이 프톨로미 5세의 편을 들었다는 것입니다. Masalahnya, Cleopatra ini lebih berpihak kepada suaminya daripada kepada ayahnya. 17절 예언의 말씀대로 그런 도모가 아무런 이익이 없었다는 말입니다. Seperti nubuatan dalam ayat 17. Maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. 18절 읽어 주십시오. Ayat 18. Lalu akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu. Bahkan ia akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. 안티오코스 3세는 남방 왕국 본토 정복을 포기하고 남방 왕국에 속해 있는 식민지 나라 지역을 침공을 합니다. Antiochus III meninggalkan wilayah kerajaan selatan dan menginvasi wilayah-wilayah jajahan yang menjadi milik kerajaan selatan. 18절에 예언된 대로 한 장군이 나타나는데 그것은 바로 로마 장군을 가리킵니다. 그 로마 장군에게 안티오코스 3세가 패배하게 됩니다. Dan seperti yang dinubuatkan dalam ayat 18 ini, bahwa akan muncul seorang panglima, bahwa Antiochus III ini dikalahkan oleh seorang jenderal atau panglima Roma. 안티오코스 3세는 로마 제국과의 관계에서 로마 제국은 왕이고 그리고 안티오코스 3세는 신하라는 그런 봉신의 칭호와 함께 이 안티오코스 3세의 아들이 볼모로 로마에 붙잡혀가는 그런 수치를 당하게 됩니다. Jadi dia mengalami satu dipermalukan gitu, bahwa dia diberi gelar sebagai seorang bawahan dan putranya juga dibuang ke Roma sebagai sandera. 그리고 안티오코스 3세는 로마 제국의 조공을 바치는 그런 신세가 되고 말았습니다. Dan akhirnya Antiochus III ini harus membayar upeti kepada kekaisaran Roma. 18절 말씀이 역사적으로 그대로 다 이루어지고야 말았다는 말씀입니다. Di sini kita melihat bahwa nubuatan dalam ayat 18 ini benar-benar terjadi di dalam sejarah. 19절 읽어 주십시오. Ayat 19, sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri. Tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi. 이 말씀대로 안티오코스 3세는 로마에 줄 조공을 마련하려고 고국의 신전에서 도둑질하다가 살해되고 맙니다. Ya, seperti nubuatan dalam ayat 19 ini, ia dibunuh saat mencuri di sebuah kuil di tanah airnya demi membayar upeti kepada kekaisaran Romawi. 20절 읽어 주십시오. Ayat 20, menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. 이 안티오코스 3세가 암살을 당합니다. Dikatakan bahwa Antiochus III ini dia terbunuh. 그리고 첫째 아들이 왕위를 계승합니다. Dan putra sulungnya yang naik takhta. 이 아들은 로마의 조공을 계속 바쳐야만 합니다. Tapi putranya ini juga harus membayar upeti kepada kekaisaran Roma sama seperti bapaknya. 아버지처럼 이 아들도 암살당하고야 맙니다. Dan akhirnya putranya ini juga dibunuh sama seperti ayahnya. 자, 여기까지 헬라 제국이 등장하게 되고 장차 헬라 제국이 등장하게 되고 그리고 그 헬라 제국이 내수로 쪼개지면서 북쪽 왕과 남쪽 왕이 계속해서
싸우게 될 것을 예언하는 말씀을 우리가 20절까지 살펴보았습니다. Sampai ayat 20 kita sudah melihat bersama-sama tentang kemunculan kekaisaran Yunani dan bagaimana kekaisaran Yunani ini akan terbagi menjadi 4. Setelah itu akan terjadi peperangan yang terus-menerus antara Raja Utara dan Raja Selatan. 놀라운 것은 이 다니엘서 11장에 예언하고 있는 이런 일들이 역사 속에서 그대로 다 이루어지고야 말았다는 것입니다. Yang mengejutkan kita adalah bahwa segala sesuatu yang dinubuatkan di dalam pasal 11 ini benar-benar terjadi dalam sejarah dunia. 우리는 이 다니엘서 11장을 공부하면서 예언과 그 예언의 성취라는 측면에서 우리가 이렇게 한번 그 의미를 우리가 정리해 볼 수가 있습니다. Dan sesuai dengan yang kita pelajari dalam pasal 11 ini, mari kita melihat bersama-sama bagaimana nubuatan-nubuatan ini digenapi di dalam sejarah. 다니엘서 11장은 다니엘서 10장의 연속으로서 다니엘이 주전 535년에 본 환상과 받은 계시입니다. Jadi pasal 11 ini adalah penglihatan Daniel yang ia terima daripada Tuhan, yaitu pada tahun 535 sebelum Masehi. 다니엘서 11장에 기록된 장차 일어날 사건들에 대한 그 예언이 너무나도 구체적이고 상세합니다. Jadi nubuatan yang begitu detail, yang begitu seksama ini, itu benar-benar terjadi di dalam sejarah secara spesifik dan terperinci. 그래서 자유주의 성경학자들은 이 다니엘서는 이런 사건들이 다 이루어진 다음에 주전 2세기에 기록된 것이다. 그렇게 주장을 합니다. Oleh karena itu para sarjana biblika liberal mereka mengklaim bahwa kitab Daniel ini ditulis pada abad kedua sebelum Masehi setelah peristiwa-peristiwa yang kita pelajari tadi terjadi. 우리가 믿는 하나님은 천하 만물을 창조하신 창조의 하나님이십니다. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan semua yang ada di dalam. 시간과 공간을 창조하신 하나님이십니다. Ia juga adalah Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu. 사람은 시간과 공간의 이 제약 속에서 살아갑니다. Sedangkan kita manusia tinggal di dalam ruang dan waktu. 우리는 과거로 되돌아갈 수 없고 또 미래로 우리가 날아갈 수도 없습니다. Kita manusia, kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan kita juga tidak bisa pergi ke masa yang akan datang. 현재라는 이 시간과 공간의 제약 속에서 우리가 순간순간 살아가고 있습니다. Kita hanya tinggal atau berada di masa sekarang ini. 우리는 시간과 공간을 초월할 수 없지만은 시간과 공간을 창조하신 하나님은 이 시간과 공간을 초월해 계시는 분이십니다. Ya, meskipun kita tidak bisa melampaui ruang dan waktu, tetapi kita percaya kepada Tuhan yang melampaui ruang dan waktu ini. 시간과 공간을 창조하시고 초월해 계시는 하나님은 처음부터 종말에 대한 말씀을 하실 수가 있는 것입니다. Ya, karena itu Tuhan yang tidak dikuasai oleh ruang dan waktu ini, Dia sanggup untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi sejak awal sampai akhir. 우리가 믿는 하나님이 시간과 공간을 창조하시고 초월해 계신 하나님이시라는 것을 믿는다면은 우리는 이 다니엘서 11장에 예언하고 있는 이 말씀에 대해서 굳이 자유주의자들처럼 이런 사건들이 일어난 다음에 다니엘서 11장에 기록되었다라고 그렇게 말할 필요가 없습니다. Jika kita percaya pada Tuhan yang Maha Tahu, yang melampaui ruang dan waktu, maka kita tidak perlu memberikan pernyataan seperti para sarjana biblika liberal. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. 우리는 다니엘서 11장뿐만 아니라 다니엘서 전체를 우리가 공부하면서 내릴 수 있는 결론은
인간 나라를 다스리시는 지극히 높으신 하나님을 우리가 발견하게 되는 것입니다. Jadi termasuk di dalam pasal 11 ini, bahkan seluruh kitab Daniel, kesimpulan yang bisa kita ambil saat kita mempelajari kitab Daniel adalah bahwa Tuhan yang Maha Tinggi memerintah atas kerajaan manusia. 지금 우리가 살고 있는 이 세상은 몇몇 강대국들 지도자들에 의해서 세계의 역사가 진행되는 것으로 그렇게 눈에 보여집니다. Ya, kita sedang hidup di satu zaman di mana sepertinya sejarah dunia ini sedang dikendalikan oleh beberapa pemimpin dari kerajaan atau negara-negara yang besar. 미국의 바이든, 중국의 시진핑, 러시아의 푸틴 이런 사람들에 의해서 세계 역사가 움직여지는 것처럼 우리 눈에 보입니다. Kita melihat sepertinya sejarah dunia ini digerakkan oleh pemimpin-pemimpin dunia seperti Biden Amerika Serikat, seperti Xi Jinping dari China 화면 dan 좀 Putin dari 조정해줘요. Rusia. 화면. 그러나 실상은 인간 나라를 다스리는 자가 세계 열강 왕들이 대통령이 지도자가 아니라 바로 천지 만물을 창조하신 지극히 높으신 하나님께서 인간 나라를 다스리신다는 것을 우리가 믿어야 합니다. Tetapi kita harus percaya bahwa yang sedang mengatur dunia ini, yang sedang memerintah dunia ini, itu adalah Tuhan yang Maha Tinggi yang memerintah atas seluruh kerajaan manusia. 세상에서 뭐 이런저런 사건들이 일어나고 전쟁들이 일어난다 하더라도 우리는 그 몇몇 사람에 의해서 그런 전쟁이 일어나는 것이 아니라 인간 나라를 다스리시는 지극히 높으신 하나님의 섭리에 의해서 진행된다는 사실을 우리가 믿어야 합니다. Jadi kalau kita melihat dunia ini yang sedang berperang, kita tidak boleh hanya berpikir bahwa peperangan ini disebabkan oleh beberapa pemimpin-pemimpin dunia. Tetapi kita juga harus percaya bahwa Allah yang berdaulat sedang memerintah atas kerajaan manusia. 인류 역사를 하나님께서 다스리신다는 믿음을 가지고 있으면 어떤 큰 사건이 벌어져도 우리는 담대할 수 있습니다. Kalau kita percaya bahwa Allah berdaulat atas alam semesta ini, maka peristiwa besar apapun yang terjadi, kita tidak akan terkejut dan menjadi takut. 다니엘서에 기록된 그런 사건들을 볼 때에 유다 나라는 아주 어려운 그러한 시대였습니다. Ya, kalau kita melihat nubuatan di dalam kitab Daniel ini, kita dapat mengetahui bahwa kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang benar-benar sedang berada di dalam kekacauan yang besar. 다니엘은 바벨론 제국이 일어서는 것을 보았습니다. Ya, Daniel melihat bagaimana kerajaan Babel ini berdiri. 그리고 메데 바사 제국에 의해서 바벨론이 멸망당하는 모습을 보았습니다. Dan Daniel juga melihat bagaimana Babel ini dihancurkan oleh kekaisaran Media dan Persia. 메데 바사도 장차 헬라 제국에서 멸망당할 것이라는 그러한 계시를 다니엘은 하나님께로부터 받았습니다. Daniel juga menerima wahyu bagaimana Media Persia akan dihancurkan oleh kekaisaran Yunani. 비록 유다 나라가 어려운 그런 시대에 다니엘은 살았습니다마는 그는 양대 제국의 총리로서 일을 했습니다. Ya, meskipun Daniel sedang hidup di satu zaman di mana kerajaan Yehuda sedang berada pada masa-masa yang begitu kacau balau, tetapi dia tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perdana menteri di beberapa kekaisaran dunia waktu itu. 이유는 다니엘은 인간 나라를 다스리는 분은 세상 열왕들이 아니라 지극히 높으신 하나님이시라는 사실을 믿었기 때문이었습니다. Alasannya karena Daniel percaya bahwa yang memerintah atas kerajaan manusia bukanlah beberapa raja manusia, tetapi Allah yang ia percaya. 우리도 다니엘과 같은 이런 믿음이 있어야 할 것입니다. Kita semua juga harus memiliki iman seperti iman Daniel. 이런 믿음이 우리에게 있다면은 세상에 어떤 사건들이 벌어진다 할지라도 우리는 두려워하거나 불안해하지 아니하고 담대한 믿음을 가지고 믿음을 지킬 수 있을 것입니다. Jika kita semua mempunyai iman seperti iman Daniel, maka apapun yang terjadi kita tidak akan menjadi takut dan gelisah.
tetapi kita akan menjadi orang-orang yang berani menghadapi peristiwa-peristiwa besar di dunia ini. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 다니엘서 11장을 통해서 다니엘이 받은 그 계시를 자세히 살펴보았습니다. Tuhan, kami sudah belajar tentang wahyu di dalam pasal 11 ini, dan kami sudah belajar juga tentang peristiwa-peristiwa yang sudah diterima oleh Daniel. 다니엘은 메데파사의 전성기에 또 총리로서 일을 했지만은 그러나 헬라 제국이 등장해서 메데파사를 멸망시키며 또 장차 많은 사건들이 일어날 것을 그가 환상을 통하여 계시를 받았습니다. Daniel hidup di zaman di mana Media Persia berada pada puncak kejayaannya. Tetapi sebelum itu dia ditaklukkan oleh Kekaisaran Yunani. Dan juga Daniel melihat bagaimana Kekaisaran Yunani ini akan hancur dan binasa. 그리고 다니엘이 받은 그 계시대로 인류 역사 속에서 그런 사건들이 그대로 일어나고야 말았음을 저희들이 깨닫습니다. Dan kami juga Tuhan bersyukur karena kami melihat bagaimana nubuatan dalam Alkitab benar-benar terjadi atau dikenapi di dalam sejarah dunia. 다니엘이 인간 나라를 다스리시는 전능하신 하나님을 믿었듯이 저희들도 이 같은 믿음을 주셔서 이 어려운 시대를 잘 헤쳐나가게 하여 주시옵소서. Seperti iman Daniel, Tuhan kiranya memberikan kepada kami semua iman yang ada pada Daniel, sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kami tidak menjadi orang-orang yang takut dan gelisah, tetapi kami menjadi orang-orang yang menang bersama Tuhan. 말세를 맞이하여 하나님 나라 확장을 위해서 귀하게 쓰임받는 하나님의 종들 되게 하여 주시옵소서. Tuhan, Engkau memakai kami di akhir zaman ini, dan Engkau ya Tuhan menolong kami agar kami Tuhan menang di tengah-tengah dunia yang sedang berada dalam kekacauan ini. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin.